in Pondicherry and to have the blessings of the mother because she was still alive at that time. But she was very old and she was not giving any interviews to anybody. But Master told him to take this book to her and get her blessings. And so he went there, and the people in the ashram said it is impossible to have her interview because she is not giving interviews, she is too old. And Ramakotaya said it is okay, he was just sitting and meditating. After 1 hour somebody came, who is Ramakotaya here? Mother is calling you. Nobody communicated to her. And she called somebody and said, there is one Ramakotaya, you call him. So it is like that. And so he went and she took this book and blessed him and sent him back. En er is nog een, nadat de vertaling gemaakt was, zei Master tegen hem, ja, dan moet je naar Mother gaan. Dat was de partner van Sri Aurobindo, want hij was al zeer oud en in feite in slechte gezondheid, om het boek door haar te laten zegenen, dat de vertaling gebeurd is. En hij kwam dus daar aan en degenen die verantwoordelijk waren voor de artsen zeggen, dat is onmogelijk, je kunt daar geen afspraak mee hebben, ze is veel te zwak. En hij dacht, hij is gewoon gaan zitten en ging mediteren. En een uurtje later kwam er iemand in de zaal waar hij zat te mediteren en te wachten en vroeg, is er een Ramakotaya hier, want moeder verwacht. En hij is dan naar haar toe gegaan, ze heeft hem gezegend en ook erbij gezegend. En de manier waarop het was, hij had dus een man geroepen en gezegd, er zit een Ramakotaya op mij te wachten in de zaal roepen. Dus dat boek was werkelijk op alle manieren gezegd. Master Riquet dit à Ramakotaya, prend le livre et va à l'ashram de Sri Aurobindo et voit la mère. Donc la mère, c'était la compagne de Sri Aurobindo qui lui-même était déjà décédée, mais elle était extrêmement âgée et à ce moment-là ne recevait plus personne, elle était trop faible. Donc Ramakotaya se rendit à l'ashram et dit voilà, je voudrais rencontrer la mère. Il est responsable de lui dire non, ce n'est plus possible, elle ne donne plus de rendez-vous, elle ne reçoit plus personne, elle est vraiment trop faible. Et Ramakotaya s'assit là, il médita, et quelque temps après, quelqu'un vint vers lui et lui dit qui s'appelle Ramakotaya ici? Et en fait, la mère, à qui on n'avait même pas fait part de sa présence à l'ashram, l'avait fait appeler. Alors Ramakotaya est allé auprès de la mère, et il lui montra le livre, elle lui dit c'est très très bien, et ainsi elle le lit, et puis il est revenu. So this is the story of Savitri. Dus dit is het verhaal van Savitri. Donc tout ça à propos de l'histoire, du récit de Savitri. You have still time. I know. So, you see, we have gone from Akasha to Savitri. Dus je ziet hoe dat we afgedwaald zijn van Akasha tot bij Savitri. Donc vous voyez, nous sommes descendus de Akasha vers Savitri. So Akasha has a big story which we cannot comprehend because everything is stored in the Akasha. Dus Akasha heeft een zeer grote geschiedenis, een zeer groot verhaal, wat we niet kunnen begrijpen omdat het zo enorm groot is. Alles is verborgen aanwezig in Akasha. Akasha est extrêmement vaste, tellement vaste qu'on ne peut pas comprendre, et tout est caché en lui. So from this infinite state of Akasha, a unit of Akasha is taken and that starts manifesting, and that is the first state of, as a first state of matter. Because the infinite Akasha is beyond state of matter. But this is first state of matter, that is starting of manifestation. En er is dus een beperkt deeltje van Akasha dat neerdaalt onder de toestand van materie.
Maar Akasha op zichzelf is onbeperkt, onmeetbaar, onbegrijpelijk. Il y a, Wat ik bij een van die 5 elementen Akasha noem, is het niet deze grote Akasha. il y a seulement une petite partie d'Akasha qui descend vers les plans manifestés. Mais Akasha est infini, il contient tout ce qui est caché. Because the infinite state, the infinite Akasha and the infinite space or the Akasha is neutral space, whereas when it starts as a unit space manifestation, then it is getting into, because it is getting into manifestation, then it is not neutral, it is just like space around this hall and space inside this hall. En dus Akasha op zichzelf, in zijn toestand, is volkomen neutraal, maar op het moment dat het neergedaald is, dan is het geen neutrale ruimte meer, maar dan is het de ruimte zoals we die kennen in onszelf, in deze zaal, en in de omgeving, in het universum. L'univers d'Akasha, en lui-même, lorsqu'il n'est pas manifesté, est neutre. Mais à partir du moment où il descend et vient vers le plan de la manifestation, alors il n'est plus neutre, il est tel que nous le voyons ici autour de nous et dans la salle et partout. So in this process of manifestation, then you have the operation of the law of pulsation. En dus tijdens deze manifestatie van deze Akasha komt er dus is aan bepaalde wetten onderworpen. Er komt er ook van manifestatie komt er ook de heren van vibratie komen hier eveneens in het spel. Et durant le processus de manifestation d'Akasha interviennent certaines lois, et notamment la loi de pulsation. And then there is the phenomenon of vibration through which there is formation of there is movement. Because of pulsation, there is movement. And when there is movement, then there starts vibration. And then there is the formation of the next state called Vayu, or the gaseous state. Dus voor het moment dat er een vibratie, dat er een manifestatie is er beweging. En vanaf die beweging dat krijgt al een vibratie, pulsatie. En dat noemen we het volgende niveau van neerdaling is Vayu. Et lorsqu'il y a pulsation, il se produit donc des vibrations, et ces vibrations engendrent le plan suivant vers le bas, qui s'appelle Vayu, et qui est l'état gazeux. And then you have the next manifestation, which is called Agni, the state of fire. En dan heb je de volgende manifestatie, dat is de toestand Agni, toestand van vuur, ontsteking. La manifestation suivante est celle de Agni, qui est celle du feu. And through the activity of Agni, once again, there is the manifestation of Apas, that means the liquid state. En door het functioneren van Agni heb je de volgende toestand van manifestatie, is Apas, of de vloeibare toestand. Et par l'action de Agni, nous avons le plan en dessous, qui est le plan liquide, et qui s'appelle Apas. And by further manifestation, there is formation of what is called Prithvi, that means the solid state. En door verdere manifestatie, als resultaat daarvan heb je Prithvi, of de vaste toestand. La manifestation suivante est celle de Prithvi, qui est l'état solide. So these 5 states of matter, such manifestation, when it is made, then you have the operation of the 5 elements from this, and then this makes the formation of all the forms, what you see as our solid state of our earth and of our bodies, of objects and all this all the objective existence. Dus vanaf deze toestand van de laatste krijg je
al de vormen, de materialen, de materiële vlak, de materiële vormen die je kunt waarnemen van de gemanifesteerde toestand. Et à partir de ce dernier niveau se produit la manifestation de tout ce que nous pouvons voir, les êtres, nous-mêmes, la terre, tout ce qui nous entoure. So here you see how the Rudras, who are the lords of the etheric plane, they are responsible through the vibration for all the manifestation. En hier kun je zien de Rudra, die dus op het niveau van trilling werkzaam zijn, hoe dat deze, al de rest van de verschillende vormen van manifestatie, van de materiële manifestatie in elk geval, hoe dat ze daar de oorsprong van zijn of aan de basis van liggen. Et à partir de là, on peut voir, à partir du niveau des Rudras, seigneurs de la vibration, tous les phénomènes qui s'en suivent jusque sur le plan matériel, le plan de la manifestation matérielle. So we have this Rudra Sukta starting with a salutation, O Rudra, our salutation. So our salutation to your anger, this is what we also study. What is the anger? The salutation to your anger, to your bow, to your arrow, to your both the hands. That is the first stanza. Dus dan komen we terug tot de eerste stanza, waar er dus Rudra gegroet wordt. En het eerste wat gegroet wordt is dus een Boeddha. En daar gaan we iets verder moeten op doorgaan, wat het specifiek hier betekent. We hebben eveneens nog zijn boog en zijn pijl. Nous allons voir, en revenant ici à l'étude du Rudra Suktam, dans cette stance qui commence par O Rudra, pourquoi on s'adresse aux différents symboles comme la colère, l'arc, la flèche, etc. Because in the forthcoming stanzas, they will be explained where is the bow of Rudra, what is the arrows of Rudra. This will be explained in the coming stanzas. Dus in het volgende stanza wordt er verklaard wat dus die woede, die boog en de pijl van Rudra in feite betekenen. Dans les stances suivantes, on va expliquer ce que sont la colère, l'arc et les flèches de Rudra. So here, the anger of Rudra doesn't mean like our anger. Hier betekent de woede van Rudra, dat heeft niet dezelfde betekenis als wat wij onder woede verstaan. Ce qu'on appelle ici la colère de Rudra, ce n'est pas du tout la colère comme nous la comprenons sur le plan humain. But you know, in our language, when somebody is very angry, say, "Oh, you are angry like Rudra." En weet je, in onze taal die wij gebruiken, als iemand echt woedend wordt, dan zeggen ze, je bent woedend zoals Rudra, als een Rudra. Dans notre langue, lorsque quelqu'un est en colère, on lui dit « Oula, tu es en colère comme un Rudra ». Angry in the sense that, because without vibration, there is no manifestation. So when there is vibration, there is transformation of energy. So that is very intense. Dus het gaat hier niet over gemanifesteerd of niet, want we zitten op het niveau van de Rudras. Dus als er daar woede is, dat wil zeggen dat er een zeer krachtige energie aanwezig is, die nog niet gemanifesteerd is. Sans vibration, l'énergie ne peut pas se manifester. Donc ici, on parle de colère parce que c'est quelque chose d'énergie qui permet justement de manifester quelque chose. The word Rudra is also, because the intermediary space between what we call earth and what we call heaven, in between, that means this Bhuvaha is called also Rodasi in Sanskrit. Rodasi. Rodasi means the intermediary space between the plane of illumination and the plane of materialization. In between, that is called Rodasi. So he is Lord of Rodasi. That is why he is called Rudra. En Rudra is afgeleid van het feit dat hij dus werkzaam is
op dit deze tussenruimte die dus rodatie genoemd wordt. En daarvan is de omschrijving of de functie, dat wat in rodatie werkzaam is rudra. L'espace qui existe entre la terre et le ciel, entre le niveau de la matière et celui de l'illumination, est appelé Rodasi. Et c'est là justement que Rudra est actif. Et le nom de Rudra provient de ce terme Rodasi. And the term Rud indicates the manifestation or the production of sound. Een roet op zichzelf, als stam, die wijst op het voortbrengen of produceren van geluid. La racine route dans ce mot est en rapport avec la vibration du son. You know, all the planetary systems, all the planetary bodies which are going around the sun, like our Earth and other planets, when they are moving, they are also producing sound, but we do not listen to the sound, because if we happen to listen to the sound of the Earth when it makes the revolution around itself and around sun, then we cannot survive. Dus het is zo dat in ons zonnestelsel al deze planeten die rondom de zon draaien, die maken op zichzelf ook een geluid, een vibratie, een trilling. En als wij echt dus naar dit geluid van het circuleren rond en terug opnieuw onze eigen as draaien van de aarde zouden luisteren, ja, dan verdwijnen we. Dan werden we gek. Les planètes, les systèmes solaires émettent des sons. Et notre Terre elle-même émet un son. Et si nous pouvions entendre ce son, nous ne pourrions pas survivre. You know, when you go into an electric power plant, for example, there is a turbine turning, and when you go there, I think many of you might have seen such turbine, which we have seen in Sisalem also. You know how much sound it produces when it is the rotor is rotating, tremendous sound. And if a rotor of this is making such a sound by revolving, you can imagine when our planet Earth is revolving around itself, how intense will be the sound. Als er iemand al ooit in zo'n elektriciteitscentrale is geweest waar elektriciteit wordt opgewekt, dan heb je van die zeer grote turbines zijn dat, ja. En die maken een enorm geluid al, want we zijn er zoals een paar en zo. En je kunt je voorstellen, dat is nog maar op een zeer kleine schaal. Als je hetzelfde fenomeen, wat ook de aarde is die rondom waar as draait, als je daar zou gaan luisteren of kunnen luisteren, dan kun je inbeelden hoe krachtig dat moet zijn. Certains d'entre vous ont probablement déjà vu de près des turbines dans des centrales hydroélectriques. C'est quelque chose qui, en tournant comme ça sur soi-même, provoque un bruit vraiment très très fort. Alors vous pouvez aisément vous imaginer ce que la Terre, avec toute sa dimension, lorsqu'elle tourne sur son axe, imaginez le bruit que ça peut faire. After all, even the engine of our car, when we ignite, when it starts, so it also makes sound. So anything which is revolving is producing sound because it is property of space. So that is why without this you cannot have this activity and you cannot have the manifestation of the energy. So therefore Rudras is called Rudra because he is responsible for the sound vibration, and through this, all this is happening. En dus zonder energie, als die voortgebracht wordt uit de ruimte, dat kan niet zonder een bepaalde vibratie. Je stelt dat zelfs vast, de motor van je wagen, als je die opstart, die maakt als het niet goed geïsoleerd is een vreselijk geluid. Ook hier is er dus een trilling die opgewekt wordt tijdens dit vibreren, dit roteren. En het is dat wat deze manifestatie mogelijk maakt.
En daarom wordt Rudra omschreven als iets of dat systeem of die kracht die een krachtig geluid voortbrengt. Is er dus die relatie met trilling en geluid. Lorsque vous mettez en marche le moteur de votre voiture, cela produit aussi du bruit. Et ici, Rudra est appelé le seigneur de la vibration. Et sans lui, la manifestation ne pourrait pas se produire parce qu'il n'y aurait pas de son. So in Rudra Sukta, we will study in how many forms this Rudra manifests in the plane in which we are existing. En in deze Rudra Sukta gaan we dus bestuderen op hoeveel vlakken dat deze zich manifesteert. Dans notre étude du Rudra Sukta, nous allons voir sur combien de plans tout cela peut se manifester. So now we will have a lunch break, and I remember that there is some question from you. We will reserve this question, and I remember this. I will tell you when to put this question. Dus we gaan nu een pauze nemen. En ik weet dat er Jaap nog een vraag in reserve heeft, maar we gaan daar later op. Alors maintenant, nous allons faire la pause du déjeuner.